के पटिया तोहरा सुताई मुँह अच्छा नतनी हम लोग का काम का है काची काम बा और का नचाएगा खूब आनंद करेगा और कुछ पैसा कमाई करेगा। हाँ दादू तो बोलिए ना दादू आप कहाँ जाइए बताइए। जाना होगा बंगाल। बंगाल हमारा घर पहले रहे लाला के बाईस टन और हमारा शादी हो गए पटना से। पटना बा तो हम से बंगाली थोड़ा थोड़ा और भोजपुरी ज्यादा तो हम बंगाली समझ आई तो क्या करें बताइए। तो बांग्ला समझता नहीं ना बंगाली समझ तू हिंदी में बोलू हिंदी में ना भोजपुरी से। भोजपुरी से हाँ और हम बांग्ला से कहू। हाँ तो सुन नया साल भी क्या है। हाँ तो चलो बंगाल जाना होगा। ठीक बा तो हम आपका साथ बंगाल जाई हम क्या चाहिए बताइए। जब जब हम चाहिए तब मिले तब आपका साथ जाइए। क्या कर लेबू हम क्या चाहिए आग में चाहिए चश्मा। वो आग में तू चश्मा लेबू। हाँ ठीक बा चश्मा तो हाँ चश्मा हम ले देबो अब। ठीक बा अक्का लेबू अकाले गला में हार चाहिए और हाथ में ककना चाहिए। यही बात ठीक है सब लेना पड़ेगा सब देगा। बोलिए तो चल ठीक है तो बंगाल जाएगा तो पहले तो टिकट काटना पड़ेगा। टिकट पकड़ के गाड़ी में उठना होगा। हाँ दादू अच्छा ठीक है नतनी तो एक काम कर तो नतनी ऐसा बात है एक गाना हम ठीक है गाइए। अच्छा ओ नाच मेरी नातनी ओ नाच मेरी नातनी कमर दुला के नाच मेरे नातनी कमर दुला के
नातनी चलो बंगाल जाइए। बहुत देर हो गया है, तो चलो बंगाल चलो। चलिए। आइए नातनी आइए। रुकिए दादू, चलिए। आइए टिकट मास्टर हाय इधर है। हाय, और नातनी हो, बोलिए। टिकट टिकट काटने पड़ेगा। ना काटे पड़ेगा। हाँ, हाँ। আস্তে করে টিপলে দাদা নরম পাবে, জোর করে টিপলে বাবা শব্দ পাবে। প্রণাম হই বাবু, প্রণাম হই। এমন ভাবে কেন নমস্কার দিচ্ছ বলো? দেবনা বাবু, তোমার কিসের ভয় রয়েছে বলো? হঠাৎ করে ডেকেছো, এমন কিভাবে ডাকলা, কেন যে ডাকলা আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ করে ডাকলা, হঠাৎ হঠাৎ করে আমি চলে আসলাম বাবু। শোনো সেবাই, বলুন বাবু। তোমার কিছু ভয় নেই হয় নেই? না সেবাই, বলুন বাবু, বলুন। আজ আমারই কত সৌভাগ্য দিন রয়েছে জানো। আমার এক এক করে ছয় ছয়টি পুত্র হারানোর পর আমি ফিরে পেয়েছি দুর্লভ লক্ষ্মীন্দরকে। পেয়েছি তো বাবু। তাই তো আজ আমার বড় আনন্দিত মন। হ্যাঁ, আমি কিছুক্ষণের মতো বিশ্রাম নেব, হ্যাঁ। তুমি এই ও নাতনি, দরজার মাঝে পাহারা দেবে কেমন? ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবু, ঠিক আছে। नातनी हो, यही है दरभंगा जिला। ओ दादू, हाँ, दरभंगा से हम ट्रेन चाप के आ गया है बंगाल। ये डालभंगा जिला ना, ऐसे मालदा जिला। दरभंगा से ट्रेन में उठ के आ गया है बंगाल। ठीक तो बा। नातनी किसका घर जाएगा? हाँ, ये देखिए वो काल एखनो রয়েছে ও बंगाली ओ सौदागर के राजा के घर। यही बात दाइमा बोल दिया है जे पहले तुम चल जाओ, और जो पोस्टर लिखा है हाँ हाँ वो लिखा है चंद्रवती का घर। हाँ हाँ हाँ। उसमें एक लड़का हुआ है, उसमें घुस जाना। तो चलो। हाँ दादू, चलिए आप डाकिए ना। तो किधर जे गेट है यार? नहीं है। ए नाथनी, यही गेट बा, कोई है कि नहीं है? डाकिए। अच्छा, घर में कोई है? घर में ओ घर का सिपाही। হট, হট। কোথা থেকে টিকটিক আছে গেল, টিক 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 করে। হট। ঘুমাতেও দেয় না ভালোভাবে। घर में कोई है? घर में মনে হয় লোক এসেছে। नातनी, দরজা তো कोई খুলবো मालूम नहीं না। है घर में है कि বাবুর नहीं কাছে। है? और एक बार डाकिए। घर में है। দরজাটা খুলে দেখি কে আসছে। नातनी, क्या हो गया दादू? वो लड़का দূরে 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 দূরে। এলা কোন জাত রে বাবা রে বাবা? নেকড়া ফেকড়া কি এলা? आए तो आग आंगुल मात उठाए, ये हमारा नातनी है। তোরা কে তো? তোরা কে? हाँ हाँ हम पटना के आयल बा। हम पामदा है पामरिया। নেছরা? पामरिया है पामरिया। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাদের ভাষা আমি বুঝতে পারছি না ভাই। ठीक है। আমার সদাগর বাবু हाँ, আছে, सदाकर আমার সদাগর বাবুর কাছে हाँ, শুনে আছে। जा बुलाई बुलाई।
নিয়ে तो जाओ सौदागर बाबू घर में है जा बुलाओ ঠিক আছে ঠিক আছে दारबांगा जिला से হ্যাঁ पमोरिया এই, তোদের তোদের ভাষা আমি ভালো করে বুঝতে পারি না তো सुनिए सुनिए हम बोला था नहीं दादू हम बांगली जानता है বাঙালি জানতা হ্যাঁ बोला कि হ্যাঁ আমরা এসেছি হ্যাঁ। পাটনা থেকে পাটনা থেকে যাদের ঘরে হ্যাঁ সন্তান সন্তান জন্ম হয়েছে হ্যাঁ সন্তান জন্ম হয়েছে তাদেরকে তারপর? তাদের আমরা নাচ করে না খেলাধুলা করে আবার ফিরিয়ে দিব ও তোরা নাচ টাচ করবি ওই বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে হ্যাঁ। হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বাবুকে বলে আসি বলে দাও। হ্যাঁ। বাবু 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 ভাই হঠাৎ করে তুমি চিৎকার করছো কেন বলো চিৎকার করবো না বাইরে থেকে লোক এসেছে ও বাইরে থেকে লোক এসেছে হ্যাঁ ওই যে বাচ্চা বাচ্চা যার হবে কিনা ওই যে তার নাচা গানা করবে বলে বুঝতে পেরেছি ভাই হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বলো একদিন আমাদেরই ছয়টি পুত্র কি भाई क्या तो क्या है সে নাচ গান করার জন্য এসেছিল ওই দারবাঙ্গা জেলা থেকে হ্যাঁ তারা যে পামরিয়া হয় সিপাই আমরিয়া হ্যাঁ তাহলে ওরাই আমাদের লক্ষিন্দরকে নাচ গান করাবে নাকি হ্যাঁ সিপাই যাও অতি সুন্দর ভাবে তাদেরকে নিয়ে এসো আমার এই ভিতরি মহলে ঠিক আছে বাবু ঠিক আছে আমার বাবু ডাকছে তাই ভিতরে চলুন এই, জায়গা উধর যাও अच्छा सिपाही हाँ इसमें क्या रहता है इसमें घर कुकुर का घर अच्छा चलो अच्छा सिपाही এটা কিসের ঘর জানো হ্যাঁ এটা ওই যে আমার সদাগর বাবু ছাগল আছে না ছাগল আমি কিন্তু ছাগল পাচ্ছি এটা ছাগলের ঘর अच्छा चलो আসুন এই যে বাবু আমি নিয়ে চলে এসেছি বাবু इतने यही है सौदागर बाबू गढ़ লাগিয়ে আশীর্বাদ করি পামরিয়াগণ আশীর্বাদ করি শোনো পামরিয়াগণ আমি তোমাদের কথা মনে খুব ভেবেছিলাম नया साल गिर गया है तो इसलिए हम लोग का काम है लड़का तक नचाएगा যেমন আমার ছয়টি পুত্র কি কত সুন্দর খেলা করেছিল আর আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেমন তো সেইভাবে আমিও ভেবেছিলাম যে আমার লক্ষ্মীন্দর জন্ম হওয়ার পরে আমি ভেবেছিলাম যে আমার পামরিয়াগণে বুঝে আসতে পারে তবে এসেছেন ভালো করেছেন তবে আমার যে বাচ্চা রয়েছে লক্ষ্মীন্দর हाँ आपका लड़का है হ্যাঁ तो हम हमारा पास दीजिए हम नचाएगा आनंद करेगा कुछ पैसा कमाएगा বেশ তোমরা কিছুক্ষণ মতো অপেক্ষা করো আমারই সনেকা বেননিকে আমি नातनी बैठो ইতিমধ্যেই ডেকে দিচ্ছি বেননি সনেকা আশীর্বাদ করি বেননি আশীর্বাদ করি ও স্বামী আজ এইভাবে আমি ডাকলে কেন স্বামী? শোনো সনেকা আজ আমি এমন করে ডেকেছি কেন জানো কেন গো? ওই দূর থেকে তাকিয়ে দেখো যেন আমার ছয়টি পুত্র কি কত সুন্দর খেলা করতে এসেছিল সে পামরিয়াগণ
তাই তো আজকেও এসেছি সনিকা। ও সত্যই গো স্বামী, আমি আমার ছেলেকে পেয়ে আমি ভুলে গেছিলাম যে আর পূর্বে যে 6-6টি ছেলে ছিল তাদের সুন্দর করে কামারিয়ে নাচিয়ে তারা আনন্দ দিয়ে গেছিলেন। আজও তারা এসেছে, তাই তো? হ্যাঁ সনিকা, তারা আজকে আমাদের এই লক্ষিন্দরকে আনন্দ দেবে, আর আনন্দ দেওয়ার পূর্বে আমাদের এই যেভাবে সন্তান ছিল ফিরিয়ে দেবে। বেশ স্বামী, তাই আমার ছেলেকে আমি তাদের হস্তে তুলে দিব। তারা যাতে সুন্দর করে খেলাধুলা করে আমার কোলের সন্তান যাতে আমায় আবার ফেরত দিয়ে যায়। শোনো পামরিয়া গো, যেভাবে আমার পুত্র লক্ষিন্দরকে তোমাদের হস্তে তুলে দেব, আর নাচ গান করে মনে আনন্দ দিয়ে যেভাবে আমাদের পুত্র লক্ষিন্দর সেভাবে ফিরিয়ে দেবে, কেমন সনিকা? রানী মাইয়া হ্যাঁ স্বামী, তবে পামরিয়ার হস্তে তুলে দাও সনিকা। বেশ স্বামী, তাই আমার সন্তানকে আমি তাদের হস্তে তুলে দিব। ওগো কামারিয়াগণ, बात कहिए। আজ অনেক সাধনার ফলে আমার ছেলেকে আমি আবার ধারণ করেছি। তাই তোমরা সুন্দর করে আমার ছেলেকে নাচ গান শুনিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার কোলে আমায় আবার দিয়ে যাবে। अच्छा सूरत लड़का, ठीक है माँ जी, ठीक है। अच्छा लड़का है नतरी, देखो देखो। अच्छा हाँ, दादा। इतना सूरत बात है। हाँ সনিকা, বলো স্বামী। আমাদের ছেলেকে তুলে দিয়েছি ओ পামরিয়ার नतरी, কাছে। देख 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 देख। শোনো পামরিয়া গো, क्या हो गया दादू? हाँ हाथ दिया है। শোনো পামরিয়া গো, हाँ कहिए। আমাদের পুত্র লক্ষিন্দরকে দিয়েছি, আমরা কিছুক্ষণের মতো কুটির প্রাঙ্গণে বিশ্রাম নেব, আর তোমরা খেলাধুলা করবে, কেমন? ठीक बात ठीक बात। সনিকা এসো। नाथनी, ये लड़का तो हाथ दिया है। है दादू, ठीक बा। हमारा बात सुनिए, अब गाना करिए और हम वो लड़का के बाबू के लिए नाच करी का है। दादू गाना गाइए। हाँ नतनी, लड़का रो रहा है। हाँ बोलिए, हाली हाली बोलिए। ठीक है। ओ तू काहे रोआ तानी, ओरे जाल पीपी का बच्चा, तू काहे रोआ तानी, जाल पीपी का बच्चा। तो काहे रोआ तानी है, जल पीपी का बच्चा, तू काहे रोआ तानी है। आज भाई लड़का का शुभ दिन है नथनी। हाँ 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 तू एक काम कर, माँ बहन के पास जाएगा और माँ बहन के पास लड़का को देगा गोद में और कुछ पैसा मांगेगा। ठीक बा। हाँ रोजा शुभा बिना भगवान बाबुआ, ओ शुभा बिना भगवान, हाँ, शुभा बिना भगवान बाबुआ। शुभा बिना भगवान बाबुआ, शुभा बिना भगवान। और माई का गोदी में गेले रे बाबुआ, माँ का कोले में गेले रे बाबुआ। ओ रत्नी हो, ओ रत्नी, बोलिए। 20 रुपया ले ले दान, शुभा बिना भगवान।
বাড়ির আমার সম্পর্কে বিহাই মশাই গৌতম বাবু বিহাই সে কত দিয়েছে জানো? তো পিরিত জোড়াই তা হ্যাঁ, সে দিয়েছে 501 টাকা। 501 रुपया সে আমার গৌতম বিহাইকে আশীর্বাদ করো, সে যেন বছর বছরে এই গুণকীর্তন দিতে পারে। हाँ तो पामरिया का पास आशीर्वाद है वो नया नया साल गिरेगा, यही साल में माँ के लीला कीर्तन होगा और उसको संतान देने जोड़ा जोड़ा ऐसा 10 को संतान होगा, यही आशीर्वाद है पामरिया का पास। हाँ और दादा कहा गोदी में चले रे बाबुआ, और दादा का गोदी में चले रे बाबुआ, यार 100 रुपया ले ले, अरे 100 रुपया ले ले दा शोभा दीना और तहिनी का गोदी में चले रे बाबुआ, और मामी का गोदी में चले रे बाबुआ, 80 रुपया ले लीदा शुभा दीना भगवान, शुभा दीना भगवान बाबुआ। তবু না যাই বিহার বড় দয়াল বাপ ভাই এবারে যদি না যাই বিহার দয়াল বাপ ভাই না করি লেখা পড়া